Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility. Listen, everywhere you look in this world, wherever there is light, there will always be shadows to be found as well. As long as there is a concept of victors, the vanquished will also exist. The selfish intent of wanting to preserve peace initiates wars, and hatred is born in order to protect love. There are nexuses, causal relationships that cannot be separated. I want to sever the fate of this world. A world of only victors. A world of only peace. A world of only love. I will create such a world. I am the ghost of the Uchiha. वास्तविकता के साथ जागो। इस श्राप दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। जितना तुम जियोगे उतना ही तुम्हें अंदाजा होगा कि जो चीज असलियत में आए असल में वो है सिर्फ दर्द, तकलीफ और मायूसी। सुनो, इस दुनिया में तुम कहीं पर भी जाओ, जहाँ कहीं भी तुम्हें रोशनी मिले वहाँ पर तुम्हें अंधकार भी जरूर मिलेगा। और जब तक जीतने की उम्मीद आए उस ख्याल को सच करने की इच्छा भी रहेगी। शांति के लिए स्वार्थी इच्छाएं युद्ध को जन्म देती हैं और प्यार की रक्षा करने के लिए नफरत का जन्म हो जाता है। ये सब एक बंधन जैसा है, एक रिश्ता जो अलग नहीं हो सकता। केवल वजदाओं की दुनिया, केवल शांति की दुनिया, एक दुनिया सिर्फ प्यार की। मैं निर्माण करूंगा ऐसी दुनिया का। কল্পনা থেকে জাগো। পরিকল্পনা মাফিক কিছুই হয় না এই অভিশপ্ত পৃথিবীতে। যতই তোমার বয়স বাড়তে থাকবে তুমি অনুভব করতে থাকবে বাস্তবতায় শুধুমাত্র অস্তিত্ব আছে দুঃখ, কষ্ট আর যন্ত্রণার। শোনো, এই পৃথিবীর যেখানেই তুমি তাকাও না কেন আলোর নিচে আধারের অস্তিত্ব থাকবেই। যদি বিজয়ীর অট্টহাসি শুনতে পাও তার সাথে পরাজিতের আত্মচিৎকার অবশ্যই মিশে আছে। নিজেকে শান্তিতে রাখার স্বার্থপর প্রবণতাই সকল যুদ্ধের মূল কারণ। আর ভালোবাসাকে রক্ষা করতেই জন্ম হয় ঘৃণার। আমাদের অনুভূতিগুলোর একের সাথে অপরের আছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, যা আমরা চাইলেও ছিন্ন করতে পারবো না। আমি চাই এই পৃথিবীর ভাগ্য পরিবর্তন করতে। একটি পৃথিবী শুধুমাত্র বিজয়ীদের।